Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, para subscriber dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya. Kali ini akan membawakan sebuah materi, sebuah pembahasan tentang kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana ditulis oleh Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji pada pertemuan sebelumnya. Kali ini pembahasannya yakni pada bab keempat. Sebelum menuju ke pembahasan, alangkah baiknya para sahabat, para penonton mendengarkan lantunan-lantunan yang sangat merdu yang akan saya bacakan. Siapkan handset. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-basri basal ulama wa tatayla yarkabul baghlata fa'ul ghashiyah. وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطأ في الهواء على رؤوس الأشهاد ثم رجع الكرسي وكان وقته كل مأمور بالطاعات. قال خادم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح العربي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه مدة 40 سنة وكان يصلي الصبح بدون إشاء هذه المدة كلها وكان إذا أتى تجدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى العشاء دخل خلوته فلا يمكن أحد أن يدخل معه ولا يفتح ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر. ولقد أتوا الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك. وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عنده فرأيت يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمضي ثلثا من الليل ثم يقول المحيط الرب الشهيد العسيب الفعال الخلاق الخالق البارئ المصور 9,000 ويرتو في الهواء إلى أن يجيب عن بصري ثم يصلي قائما على قدم يتلو القرآن إلى أن يتبسل الثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراقبا إلى طلوع الفجر ثم يأخذ بالابتهال والدعاء والتدلل وينشاه نور يكاد يخطف بالأبصار إلى أن يجيب في عن النذر. قال وكنت أسمع عنده السلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير أن يتصدى ويتصدر لإرشاد الناس إلا أن أعطاه الله العلم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء. قال ورأي مرة سنسد إلا أنه يرى الله تعالى بعيني رأسه فقال أكما يقول عنك فقال نعم. قال فججره ودهره وأخذوا على ألا يعود إلى ذكر ذلك. ثم التفت الشيخ للحاضرين السائلين لو أحمق هذا أم مبطل فقال ومن في قوله ملتبسا عليه وذلك أنه شهد ببشيرته نور الجمال ثم أخرج من بشرته منفذ فرأى بشر بشيرته وشعاعها متنس من نور الشهود فظن أن بشر رأى ما شهد البشيرة وإنما رأى نور بشيرته فقط وهو لا يدري. فاضطرب العلماء وسمعت من سماع ذلك الكلام ودشوا
قال ورجل أنه يرى له مرة من المرات نورا أديما أضاء بالأفق وبدا له في ذلك النور سورة فنالتني يا عبد القادر رضي الله عنه أنا رب وقد أبت لك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسع يا لعين قال فإذا بذلك النور ظلام والسورة دخان ثم صرخ يا عبد القادر رضي الله عنه نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفقهك في أحكم منازلك ولقد أللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق فقلت لرب الفضل والمنة فقيل للشيخ بما عرفت أنه الشيطان فقال من قولي أبت لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. Itulah pembacaan bab keempat. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih isi dari bab keempat ini, yakni tentang pakaian Kanjeng Syekh, bahwa Kanjeng Syekh berpakaian jubah kemuliaan beliau, menandakan kemuliaan, ketinggian ilmu, dan betapa indahnya adab beliau. Jubah beliau itu menutupi kepalanya, jadi ada kayak seperti jas hujan menutupi kepala. Saat menemui tamu, maka penutup kepala akan dibuka beliau untuk menghormati tamu. Saat beliau mengajar ke santri-santrinya, beliau duduk di atas kursi agar para santrinya bisa melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh beliau. Kemudian Syekh Ja'far menceritakan kembali bahwa kadang-kadang Kanjeng Syekh berjalan di angkasa. Kemudian kembali lagi ke kursinya. Jadi diceritakan ini suatu karomah, kalau kita membahasnya seperti karomah. Jadi kadang-kadang beliau seperti berjalan ke angkasa, kemudian kembali lagi ke kursinya. Itu disaksikan oleh yang hadir saat itu. Itu yang diceritakan Syekh Ja'far, bahwa Syekh Abdul Qadir waktunya itu sering untuk berbuat zikir, dibuat untuk sholat, dibuat mendekatkan diri. Kembali lagi ke pembahasan. Maaf para sahabat-sahabatku, pemateri sekarang lagi batuk. Diceritakan bahwa pembantu Syekh, yakni bernama Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, ini merupakan pembantu Syekh. Beliau mengabdi, maksudnya itu menjadi khodam, pembantu Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun kurang lebih seperti itu. Beliau selama itu, jadi Syekh Abdul Fattah Al-Harawi ini bercerita tentang Syekh Abdul Qadir, bahwa setiap Syekh Abdul Qadir sholat subuh itu menggunakan wudhu sholat isya-nya. Jadi beliau selalu menjaga wudhunya. Sekali beliau beradas langsung berwudhu. Setelah wudhu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu, seperti yang dikerjakan Bilal bin Rabah, bahwa Bilal bin Rabah itu sering melakukan sholat ba'da wudhu, sehingga Nabi itu mendengar langkah sandalnya kalau nggak salah di surga. Ditanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan?" Bilal menjawab, "Saya tidak mempunyai amalan-amalan tertentu ya Rasulullah, saya mengikuti engkau. Tapi ada satu, yakni setelah sholat
setelah wudhu saya melaksanakan sholat. Nabi menjawab, oh seperti itu, paribasannya seperti ini. Kandek man kok aku krungu suara sandalmu ndek surga. Nah, yang bahasa Jawa pasti paham. Kemudian selanjutnya bahwa Kanjeng Syekh setelah sholat isya masuk ke kamar pribadi, jadi tidak ada yang bisa mengganggunya. Bahkan pernah suatu ketika raja atau pemimpin Baghdad ingin berkunjung di malam hari, namun tidak pernah menemui beliau karena beliau sibuk untuk beribadah. Syekh Ibnul Fattah Al-Harawi pernah bermalam di rumah beliau. Beliau sholat sunnah sebentar, kemudian berzikir kepada Allah hingga malam itu habis. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga habis digunakan untuk berzikir, sholat sunnah. Bahkan Syekh Abdul Qadir ini membaca Asma Adom ada 9. Nah ini Asma Adomnya seperti Al-Mumitu, Ar-Rabbu, As-Syahidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu, Al-Khalaku, Al-Khaliku, Al-Bari'u, Al-Musawwiru.